Hallo, herzlich willkommen. Das ist hier und in diesem Video möchte ich euch das Nomen erklären. Tahukah kalian bahwa nomen dalam bahasa Jerman memiliki artikel atau gender yakni der, die, dan das. Berikut informasi umum terkait nomen atau kata benda dalam bahasa Jerman. Bahasa Jerman memiliki artikel yakni der untuk maskulin, die untuk feminin, dan das untuk neutral. Sebagai contoh, der Tisch, meja, die Brille, kacamata, atau das Buch, buku. Setiap nomen dalam bahasa Jerman wajib diawali dengan huruf kapital. Sebagai contoh, die Brille, B huruf besar. Apabila B huruf kecil, maka salah. Lalu setiap nomen dalam bahasa Jerman wajib dideklinasi sesuai kasus. Kasus dalam bahasa Jerman ada 4, nominatif, akusatif, dan genetif. Sebagai contoh, kita ambil der Tisch akan berubah menjadi den Tisch apabila diikuti atau dikuasai kasus akusatif. Dan yang terakhir, semua bentuk plural dalam bahasa Jerman akan memiliki artikel die. Lantas, bagaimana sih cara menentukannya? Sebelumnya kita lihat contoh. Contoh kata benda yang berartikel der itu adalah der Tisch, der Vater, der Baum. Dan untuk yang berartikel die ada die Lampe, die Mutter, oder die Blume. Dan untuk yang das ada das Buch, das Kind, das Blatt. Ketiga artikel ini apabila kata bendanya sudah plural akan berartikel die. Sebagai contoh, der Vater akan berubah menjadi die Väter apabila telah menjadi plural. Begitu juga kata benda yang lainnya, sebagai contoh, der Tisch menjadi die Tische, die Lampe menjadi die Lampen, die Mutter menjadi die Mütter, das Buch menjadi die Bücher, atau das Kind menjadi die Kinder. Untuk pembentukan plural dalam bahasa Jerman, kalau kalian mau materinya, silakan komen di komentar. Bisa jadi untuk video berikutnya kita akan buat. Lantas, bagaimana sih cara menentukan artikel atau menentukan jenis kelamin kata benda dalam bahasa Jerman? Berikut tipsnya. Kita mulai dari maskulin. Kata benda atau nomen dalam bahasa Jerman akan berartikel der atau maskulin apabila kata bendanya berakhiran ant, link, ik, asmus, ismus, dan or. Itu contoh yang umumnya ya. Sebagai contoh kita ambil yang ant, der konsonant, artinya huruf konsonan. Yang ling, der Frühling, musim semi. Yang ik, der Honig, madu. Atau yang kita ambil ismus, der Nationalismus, nasionalisme. Atau yang or, der Autor, penulis atau pencipta ya. Selain itu, kata benda akan maskulin atau berartikel der apabila kata bendanya itu merujuk atau semua kata benda yang merupakan nama hari, nama bulan, arah mata angin, atau musim. Kita ambil contoh hari Senin yakni der Montag, hari Selasa der Dienstag, begitu juga untuk hari-hari selanjutnya, Rabu, Kamis, Jumat, dan sampai Minggu. Atau bulan, der Januar, Januari, der Desember, Desember. Hal yang sama juga berlaku untuk kata benda lainnya, Februari, Maret, sampai seterusnya. Untuk musim, der Sommer, musim panas, der Herbst, musim gugur, ya, atau yang lainnya.
juga ya, musim dingin, der Winter und so weiter. Atau juga kata benda yang merujuk ke arah, sebagai contoh der Norden, arah utara, der Süden, arah selatan, atau der Südost, arah tenggara. Nah, selain itu, kata benda akan berartikel der, ya, apabila memang bendanya itu merupakan laki-laki. Ya, sebagai contoh, der Onkel, paman, ya kita tahu paman itu laki-laki, otomatis artikelnya akan der. Atau der Vater, menjadi ayah, der Mann, pria, der Junge, remaja laki-laki, der Sohn, putra. Dan weiter. Jadi itu kira-kira aturan untuk yang maskulin atau yang der. Sedangkan sekarang kita masuk ke yang feminin atau berartikel die. Umumnya, kata benda yang berartikel die adalah kata benda yang berakhiran ag, ans, ens, ie, schaft, kite, heit, tät, ung, dan ion. Ada banyak sekali contoh, kita ambil beberapa contoh saja. Ada di garage, garasi, di frekuensi, di geografi, di Freundschaft, di Sauberkeit, di Freiheit, di Universität, di Wohnung, di Funktion, und so weiter. Ada banyak sekali. Ya, übrigens, ngomong-ngomong, untuk PPT-nya nanti bisa di-download melalui link yang ada di bawah ya. Kemudian kata benda akan memiliki artikel die atau berjenis kelamin feminin apabila kata bendanya itu ya memang merujuk ke perempuan. Ya, sebagai contoh tante, di tante, ibu, di Mutter, perempuan, di Frau, Tochter, putri. Aber Achtung, es gibt hier eine Ausnahme. Ada pengecualian, yakni das Mädchen, gadis. Karena apa? Nanti jawabannya kita bakal bahas ketika kita membahas artikel das. Oke. Selain itu, kata benda juga akan memiliki artikel die atau feminin apabila semua benda itu berasal dari kata angka. Contohnya saya mendapat nilai 6 dalam matematika, maka angka 6 itu kan menjadi kata benda ya. Maka dia akan memiliki artikel die. Zum Beispiel die 1, angka 1, die 2, angka 2, die 4, angka 4, die 6, angka 6, und so weiter. Oke. Nun, machen wir weiter mit dem Feminin, masih dengan feminin. Suatu kata benda yang tadi kita bahas, apabila sudah bentuk plural, mau kata benda yang itu maskulin, feminin, atau plural, atau neutral, dalam bentuk tunggalnya, dalam bentuk pluralnya dia akan memiliki artikel die. Sebagai contoh, der Baum, artinya satu pohon, akan menjadi die Bäume, banyak pohon atau pohon-pohon lebih dari satu. Atau der Tisch menjadi die Tische. Yang dari das Kind akan menjadi die Kinder, das Haus menjadi die Häuser, dan yang die, ya, dari yang die feminim akan menjadi die Blume menjadi die Blumen, die Schule akan menjadi die Schulen. Achtung, perhatian, bentuk plural dalam bahasa Jerman tidak teratur. Artinya ada beberapa aturan yang mungkin memang nanti membantu, tapi mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, so far so good, sejauh ini bagus. Sekarang kita ke artikel yang das atau neutral. Kata benda yang mengalami diminutif atau Verkleinerung atau proses pengecilan akan berartikel das. Biasanya untuk proses diminutif atau Verkleinerung kita akan menambahkan umlaut ditambahkan sen. Contohnya der Baum menjadi das
Bäumchen. Artinya der Baum itu tadi pohon yang besar, sedangkan das Bäumchen bisa jadi benih pohon ya, atau pohon yang masih muda. Atau die Katze, kucing yang sudah dewasa, dan das Kätzchen, kucing kecil atau mungkin anak kucing ya. Das Haus, rumah, menjadi das Häuschen, menjadi rumah kecil ya, bisa jadi kita bilang untuk rumah burung atau sangkar burung mungkin das Häuschen ya. Oke, Verkleinerungnya itu seperti yang saya bilang, dia menambahkan akhiran sen. Itu sebabnya das Mädchen, gadis, itu memiliki artikel das meskipun perempuan karena akhirannya adalah sen ya. Dan weiter, kita juga bisa melakukan proses diminutif dengan akhiran lain. Contohnya die Frau akan menjadi das Fräulein, atau das Buch akan menjadi das Buchlein. Selain itu, kata benda yang termasuk neutral merupakan kata benda yang berasal dari huruf atau yang berasal dari kata kerja tetapi dibendakan. Proses ini dalam bahasa Jerman disebut Nominalisierung. Sebagai contoh, das A, huruf A, das G, huruf G, das Z, huruf Z, und so weiter. Atau warna, das Blau menjadi warna biru, das Rot warna merah, das Weiß warna putih. Atau kata kerja yang dibendakan. Contohnya das Schreiben, tadinya Schreiben adalah menulis, das Schreiben menjadi penulisan atau proses penulisan, das Lesen pembacaan, das Essen makanan. Oke, nun satu lagi untuk yang artikel das, kita tinjau dari akhirannya, yaitu kata benda yang berakhiran ment, et, ma, dan sebagai contoh, das Instrument, das Argument, das Brett, das Tablet, das Datum, das Eigentum, das Komma. Okay, und nun habe ich insgesamt 13 Fragen. Sekarang saya punya 13 pertanyaan yang mungkin bisa kamu tebak artikelnya. Ingat aturan yang tadi ya, sebelum kita mulai. Ada Mittwoch, Rabu, hari, das Brotsen, brot, artikelnya 10, Taschen, tas, blau, biru, Oktober, Freundschaft, Ornament. Oke, ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. Saya kasih waktu 10 detik. Silahkan tulis jawaban kamu di kertas kamu sendiri. Oke, sudah selesai? Oke, nomor 1 adalah Mittwoch, hari Rabu. Semua nama hari akan memiliki artikel genau, der. Und dann Nummer 2, Brotsen, roti, artikelnya adalah 10. Maka artikelnya adalah das. Nomor 3, Taschen, ingat tas, artinya lebih dari satu. Maka akan memiliki artikel die. Semua bentuk plural akan memiliki artikel die. Untuk warna akan memiliki artikel genau, die. Dan Oktober, semua nama bulan akan memiliki artikel genau, der Oktober. Freundschaft, semua kata benda yang memiliki artikel schaft akan memiliki artikel die. Und dann weiter, Nummer 7, Ornament, and, akan memiliki artikel genau, das. Dann haben wir noch 6 Fragen, kita masih punya 6 pertanyaan lagi.
Nummer 9 bis 13. Ich gebe euch circa 10 Sekunden Zeit zum Überlegen. Oke, die Zeit ist schon waktunya sudah habis. Untuk nomor 8, akhirannya adalah ant. Maka dia memiliki artikel der. Freundlichkeit, akhirannya adalah kait. Die Institution, ion, auch die. Gärtchen, 10 artikelnya. Das, genau. Museum, das ist auch das, genau. Dan yang terakhir, Süden, arah mata angin memiliki artikel der, genau. Oke, und wie viele Punkte hast du bekommen? Kamu dapat nilai berapa? Semoga kalian benar semua ya. Oke, dan damit sind wir am Ende des Videos. Kita sekarang sudah di akhir video. Terima kasih untuk telah menyaksikannya. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.